Blejibon ni pi barok khoj kinong pa ini program Blejibon ye kinong rijing khamtam matang idon hangni mga doktor di ekjam belong astan director jong disease investigation HMDT department Mikhail Chelong Dr. M Tekan belong astan director jong ICDP Opar Chelong Dr. H Kella belong HMDT officer jong disease investigation Dr. Karstiu belong HMDT officer jong ICDP Opar Chelong teki phang je bini keren mata kasni kedai kidon arbenta kawai ke NADSP lene ke National Animal Disease Control Program kawai pat ka ASF lene ke African Swine Fever tashwa ben poch kita beta tongi pachwa gini video clips ke ba pen EAP Kakam rijingri kadai kawai na kibenta bakongsan kumbalong kakam rep. Habala shimkya ya kapha kamyat kinong rep, kinong rijingri ru kiron kamya kajing pai kamat. Kumta dangshan umintri rambadu kari Narendra Modi ulapli ya ka National Animal Disease Control Program lani ka NADCP. Kajing temu jong kani ka program kalong ban pendujat bat rat ding khong ya kajing pang balatip kum ka foot and mouth disease lani ka FMD bat ka brucellosis ha kijingri. Kani ka program kadon la ki jong ki jing tmu kini ki kintup ya ka jing penduna ya ki jing pang ha ki jingri kat ha ka snam ar hajar ar pusan bat ban pendu jat sendon ya kini ki jing pang kat ha ka snam ar hajar lai phau katmuru ban aitika nak benta ka jing pang FMD ya kumba san spa million tli ki jingri bakentup ya ki masi ki muat ki lang brat ki blang bat kisnyang Katmuru ban aitika na kabenta ka jingpang brucellosis ya 500 million tili ki masi kenthai. Ka NADCP kadon artli ki benta kawai kalong ban penduna ya kini ki jingpang kat hakasnam ar hajar arpusan bat kawai pat kalong ban pendu jat kat hakasnam ar hajar laipo. Kani ka projek ka Shongdor khat ar hajar handrius pa sanpu ar klor tingka kan ne sansnam kata hadu kasnam ar hajar ar pusau but on bay bet tek da ka sorkar pedeng on penlet jing mudru ha ka ba ai da wai wi ya ki jingri shibnai shwa ban aitika but on le ya kani arsian ha ka shisnam on bu bat penklan ye ki check post ban khmi ye ki jingrong jingmi ki jingri on penlong ru ya ki program pensong tho patba ba pher ba kunthup nadu ka jingbu ya ki bana ka jingshon ya ki kot bat pensol tho shaphang kani program ka jingdro ha ki kenro ka jingshna ya ki video ki kot link dop bat ki wei ha kari ha ka jilla ha ki district ki block bat ki shnong ki thau on pen itho ya ki jingri baladap aitika da ka pendeng ya ki AKA ha ki skor ba ka jingkhmi ya ka jingkot jingkhya ki jingri lingba ka information network for animal productivity and health na ka benta ban penduna ya ka jingpang foot and mouth disease lani ka FMD on aitika ya ki jingri ba hapdeng saw bat san banai karta na kabenta ban penduna ya ka jingpang brucellosis on aitika ya ki masi kenthai ba hapdeng saw bat phra banai karta lamang ba khanrio point hindrio na ka shispa na ka jingbei tingka on bha ya ki nongri jingri bande ki schedule kas hapo ka schedule ka special plan but phra point hindrio na ka shispa kandei na kabenta ki schedule tribe hapo ka tribal sub plan katkum ki kindon balabu da ka niti ayub Lada kari ka hapan kiyo ha kayo kakon. Kani kadai ka benta bakongsan badon kam banshim kya na ka benta kinong rijingri namar makiru kino senyang sya kayo kakot jang kari. Ta sisin kolbay shibun. Taki pang begini keren taksi kadai namata ka NADCP lani ka National Animal Disease Control Program bat ka ASF lani ka taga African Swine Fever. Tay hawai day bakani ye doktor kala ko abin batayngi khendek ka soj ka e ka taga NADCP doktor ngobahaban batayngi na jingmut jang ka NADCP ka National Animal Disease Control Program ne ka NADCP kadai ka program kapla penmi ka thamai bata kershan pura
Dhaka Sarkar India habaro ki state but ki union territories la please dang ikani ka program da Prime Minister Narendra Modi ha ka khatwe tarik September arajar khat khandai lengba ka NADCP program ka Sarkar India kayale bante la kam penduna ya ki jingpang jong ki masi hashwa usnem arajar arpersan but ban rat ding khong sendon ban eliminate yakini ki jingpang hashwa usnem arajar laipo ya artli ki jingpang jong ki masi ki badong badon kambha kita kilong ka jingpang foot and mouth disease ne ong kitin khasi ka jingpang nyang khnap bat ka baar ko we ka jingpang ka de ka jingpang brucellosis de ka jingpang hap khun kini ki jingpang ki de bakta bhai ka koit ka khia ki masi bat ki perlong ka jingdu nong ka bajur bhai ki nong ri masi te ka question ka baar is a moderator la kali hangni ka e ka jimot jong ka ne NADCP hapo kani ka NADCP ka jimut kalong ban register lut ya baro ki masi ha ka jilla da ka jing pandai so score ne ki ong haktin phareng ki year tax ki badon ni ki identification number bat ka baar kalong ban IT ka vaccination ya baro ki masi ban yada nam ta ki te ki jingpang ki bala kro haneng ya ki identification number jong ki masi ki bala dep pandai so score bat ban IT ka vaccine ki veterinary officer kin sa penrung pat hakaway pat ka network portal ka ba ki khot ka inap ha ka ba kinongri masi hakani ko program ka pen I ka jinglong try jong ki ya ki masi ba khnang ba kin yo ai kata bun ki jingarap halor ka kot ka khia jong ki masi te ka haba ki masi ki la dep ban register ki la don ki identification number jong ki ti kani ka registration number jong ki masi kan ne sa but ka jing im jong ki ta ki masi ki bala dep register kani ka long sha ka jing rap ki pat ba haba kin yo shu ki we pa ki jing rap leng ba kani ka NADCP program tamut ka we pa we ka masi ki don kamban deng so score banding so score ban register la dam le i to tamut dan bi itho so dan bi itho long ni ko long ki epic ki bro dei hoi ti ka ko beli Dr. Kalai ki jing percaya jopi hak beli ba ka NADCP Jamata ngakwa ni Dr. Carson Tiu hagabai de bat ka ai ka kita kishin jong ke jingpang FMD lani ko food disease bat kata jingpang brucellosis to Dr. Sunga ba ni to lemingi ta kata ka foot and mouth disease lani ka jingpang knap pang thlet ka de ka wei na ki jingpang ka ba jor ba hakini ki jingri ki jongi khamtam ai ki masi ki moj wat ki snyang ro ki blang ki lang berat bat kani ke jingpang ka sapriang na u knyang jingpang virus kada virus mo hoj te kani ke jingpang ka sapriang kloi bha bat bon kini ki jingri hapo jong kane ka phalo lani hapo ka semru bon ong 100% ki la bakin chitom te ki dak kishin jong kani ke jingpang la ban ong ba kimi kita ki jingat lani ki jing ki dak prom hagi benta jong kini ki sobu nang ta kini ki benta jong ki knap kejat nang ta kini ki thilit bat ka senturu bat dina kane ka daru bangi khot ya kane ki jingpang ka foot and mouth lane ka ta ka jingpang knap pang thilit agbot baga de ki dak kishin ki paul kong ha ka sentur bad hagi hoj kejat mo foot and mouth disease kata hoj te shapang kane ka brucellosis pat kade sakawai pat ka jingpang ka bakta ya kini ki jingri ki jongi khamtam e ikimasi ki moj ya ki snyang bat ya ki blang kilang berat te kane ke jingpang ru kadai umde na ka virus handai na u knyang jingpang bakteria dari bakteria pat kane dari virus hoj te kane ke jingpang kalong ka basir khai hado kata-kata ba kala ban sapriang wat saki beriu kumjo te kane ke jingpang kala ban sapriang leng ba kum kini ki jab jong kane ka khon ka bakha skum hoj ka skum tenang ta pada kini ki dut lani ki snam ki umpanji ki badani kini ki knyang jingpang te lengba kini ki baro kala ban sapriang ka jingpang ti ki we pat kita kishen ki bang ngila bang cham kalong ba kini ki masi anda ki kha khon ki kha bam pat dai por nang ta ki don ki por ba ki kani ka skum jong ka lani ka jap jong ka kami pura lani ka sakut te ka jinglong lengki ru ka dei sakawai pat kata ka dak kashin
but wat ka dut bun sen teng teng ka kala ban long ka dut ka bapai ya ka bagi khat ka mastitis kum jo te kini di khendat kan sat ki ba shapang jong kata ka brucellosis Phi ong kene ke brucellosis ke ye bit show bri ma. hoi ka yebit chau brio hadu kum chu IP ka be ka jikin tip ba ha po China ya ka ba mentau ki bun ba ki brio ki ba ya pang ne ka jingpang brucellosis bang yo i ha ka news kum jo Dr. Kuleshibun, Dr. Kasun Tiwi gitu jing bicara jong pi, harga beda bat ke FMD bat ke brucellosis. Temata nana sekarang i doktor kelai dang ong ye ka inap mo. Tak beda begini ku ane doktor tekan bi long ya stand doktor jong ka ICDP. Bi in ai jing syai ngi kedia ka ai kata ki inap. Doktor semua bahawa ni tu dah mingi. Halor kene ka inap kadai kawai na ka common policy jo common of India ka bala kadai ka policy jong common ba ya kene ka inap bagi khot ka information network on animal production and health ka jitmo ne ka long ba kumno kin yo yak sing tip halor no mesti ane gi jingri jengi da ka ba ong ka kalam ni chphang ban pendang so score ka da ta ka dai ba halor ne ka inap bolong ba da ta so score ngin yo jing tip man pi we mesti bala pendeng uta unique ID number bodon la pahang ta bahang ta la record lut ya baro kita ki tip jong tu mesti ki jong ni bat kum juru ka hang ta ba chapang ka record ini ki jing mi kum ga kadut ki pemi dot hadu kan liter tu ko mesti ki pemi dah ka ba ki su pendeng tau so score la don pa ka record hang ta ba ka ni ko mesti ka dei you try ngitip na ai kawan na ai ngitip bat ka pemi dot du kan no ka record lut ya baro ki jing pemi nang tai ka mesti ka balon tau unique ID hendai la ka don pa di numbar ita ga baro information ni jing tip Mla bantim mansong ke masih. bat kum juru hang thi kalon ka ya ka jing ko jing haru kadon pa ka jing record ya uta mesti te kani ka inap ka dai ka we na ka policy ka balong ka bahat tam na ka bentar ki no ri jing ni da ka bagi yo ya uta unique ID number bala pendeng kum om ne i to kla so score kumot hang ta ngi la tip lut ya ka jing penmi nak ta ka mesti bat kum ju jing ko jing kha jing mesti bat kum juru ka ai jing ya rap jing mentoy ya gitu ki bari jing ri ba kin yo ya ka jing tip ka ba pura la la chubo kadung na ka jing penmi don kadon lupa ka record hang the temut kila ban pan jerap na ki doktor jing bahajan bat kum ju la da chubo kadon jing pang undung tai ki su ong bai ta numbar kata kata ta ni supet bedang ta kila yo ban ai jing rap ha ka ba bot ka ba kloy da mta gitu ki bari jing ri ki jong ni hapok jelah So thua ba lang ba ka ni inap ngi tip ya ka way pa way ka performance jong way po way masih way po way jing ri ma. Te ko blai shibun doktor tekan ni gitu gitu percaya jong pi ha ba debat ke inap. Te sekadir ka ngaku anai doktor Kasun Tiu. Semua ba ni thu so skato ka ni ki ai ki benta jong ka ni ki inap semua doktor. te ban pateng shu ya ka e ka ba i doktor tengkani la kren mentan sipang ka inap but kani ka de ka network kamot kadai ka ba la kalum bon ki ban penlong ya kane ka program te kane ka program jing sisa la sedang la kham slem ban ong haka di India hendrai haka jela jongi ngidang sedang dang haus nem arjar khat nyau khat pra bat menta kadang yat ki por ngidang pentrekam syu ya ki da ka ba pendeng so score ya kita ki masih te kita ki so score kumbai ong mentan kham sipang ar phangro ba udon ta unique ID number te utau unique ID number open kerpang ya kita ki masih iwe pa iwe te da ka bale kumta kin sala ban record ya kita ki records online haka network jong ka neka inap kan te ladang ngi kwa ya kata information chule bitang apo internet ngilala ban wat nadong sedong sipang ta ka masih te kibon ki jing mentoy ban yo lang ba ka neka inap ka baningkong ka de ka jinglong try shwai kita ki masih menta klam ki kot kisla kemud da ka ba bat i ta ki masih lalong bi an kemacu ono kumta de harangkat berkata kaneka inap kaya hap lang ar aspek kemun ong no ar benta ka si benta ka dei jong kaneka health aspect ka bai dei ba ka kot ka khya jong ki masih de haga kot ka khya kan kan thup ya kini ki vaccinations ki kata kan thup ba kan ka program ka bahe ba khot ka NADCP ha ka ba kia ai kita ka vaksin dan ketika na ka benta ka kitu ki jingpang baper ha ki masih de ka benta ka ba arpat ka dei saphang ka ne ka jingpun ka jingkha jong ki masih lani bi khot ka breeding aspect
te hang ta ko ma chu batai khnet kan soi ka dei shapang ka jing poi shit lane ka jing poi hit jong ka masi ha ka por baka kwa kapa bat anda kala poi ngin sala bangin ayaka ai kapa ya lane ngin ayaki da u sambai u babha u bakan sai tam khna bangin yo ai kita ki masi ba ai dot khambun te kajing man to jong kane ka ina pat ngila ban ong ba mdi tang kata kajing long try henry kajing mi jong kita ki masi bakan sai tam ro kadai ka we na ki jing man to jong ka namar ngila don i record i we pe ong hakashish nong henry i we pe masi ngila la ban yo record te hakajuk ka pementa ki beri ki ba ko ban tap insurance ki masiru lasuk lada ki la don lupa ki airtag namar kini ki airtag ki la ya leng ba be ki to ki officer ki bana keleng ka blok te ya kani boro ka pelong legal haka imlang ka saklang ka jongi kan te ya kini ki masi ka pensukru artat ya kane ka rukum ai kpa kalong khamrenti shusho te kani ki information kat badan haki beriu kala poi sagi doktor ro haki doktor IWPB blok am te haden kata ki kala khamsuk shushu kan siapa yaki nong rijing rijongi so tho ga ne ki jing but jong inap mut ko ba hi kum ga yu bru hi dan ba ki epic hoi ni thik ko ba lo epic ko bru mo ta ko ble shubon doktor yaki to ki jing pcha jong pi ka bai de bat kan ne ka inap lai jing sha shushu ta khandiat nga kwa ne doktor kala pat hak bai de bat ka kam ban ai ti kai ki jing ri mo ko ba ngi vaccination ti doktor so ba pa ni tho le mingi ka ai ga ko kita ki banta ka vaccination ne ki jing ai ti ka ban da jing pang jong masi jing ri ka veterinary department hi ka nadu ka por mashwa ka panslur ya ki nongri jingri ba ki deban ai ti ka vaccination ya baro ki jingri hakani ko por ye kran ye ka NADCP ha po kani ka NADCP ka badon kam bha ka long ban ai ti ka vaccination ya baro ki masi namta artli ki jingpang ka we ka de ka foot and mouth disease ba ka we brucellosis te kani ka jing ai ti ka vaccine kan ya rap shibon ya ki masi bakin light na bon ki jingpang te namta ka foot and mouth disease ne ka pang khnap jong ki masi ka badon kam ha ban ai ti ka ki ban yada namta ni jingpang but ya ki masi ki ba don lai ne sau banai shalor ki la ban ai ti ka ning kong ye ki but hadin ka ta ken sa ai saket ti ka ba arsin ka vai khot ka booster dose hadin shibanai but hadin ka ta pan man la ka hin rubnai ki de ban ai ti ka ye continue ye kane ka asin jisnet mo asin jisnem continue ye kane ka vaccination te ye kane ka foot and mouth disease ki la ban ai shinrang nei kan thai ka to ba ko hoi hakne ko por pas ko web ka jingpang ka long ka jingpang brucellosis ne ka jingpang hap khun kane pat ka tika ka dei ka tika ka ba ngidon kam ban ai ya ki khun masi ki badon karta sau hadu phrabnai karta henry ka long ban ai ki tang ya ki masi kan ye khun masi kan thai de ban ai ki masi shinrang kani ka long bai tangi kan thai mo tangi kan thai shinrang hoi de henry ka long haba phila dap ai ka shisten haba phila dap sau ne phrabnai karta dap ai shisten don kam shu ban repeat ye ke ban ai byang ki man la kasnem tang shisten ai ka jing im jong ki masi la kala byang henry ngi de ban kan mau shu ba ki nongri ki de ban ai da wai wi shwa ye ki masi shwa ban ai ni tika vaccination but kham tam ye ka foot and mouth disease kim de ban ai tika tip tikna ba kim de ban ai tika itu ki masi ki bala pun khun ne ki bala armet ka kila dab rubnai shlor kim de shu bala pun khun kim de shu ban ai tika ki kan ki nong ri de ban tip ba ke jing pun je kha je ka ma la de ba ka pun khun tam long ban ai hoi kan don kala ban don jing hap khun ne ko ble shibun doktor kala yi kita ki jing bisa jong pi apa de bat ka brucellosis bat kita ki jing pang FMD wele vaccination bong ti ngimta ko ble shibun ya ka banta jong ka NADCP bagi lai shimata ko ble shibun ni doktor tangkan doktor kala doktor kastiu ti shkaten agatin nagliang jong nga ngam mata ki nong ri nga kwa ban ong ba lagarpat i try nong ri masi bat ki nong ri mo ji bro bakini snak ti lang ni program NADCP bat bante la kami ni jingpang daga ba register ki jingri jongki ITK yi jingri ha kapor babiang bat aila ro yi bru jong veterinary department bakin chimsnam yi jingri jongpi khlang bakin test kumno ka trai kam kan ni dawai te si sin ga kapat biang yi nok chong snong jong ki la pro ko wai bakin snok ti lem yi ni program khlang ba
ka jing persang jongi ban penduk jadi ini ke Jepang lengba ke NADCP le ke National Animal Disease Control Program kan long ka bejom hagari berokoi berkam tam ke jela jom kolej Shibon ti sakawai ka bentang in point ta kata kemut ka African swine fever ke dai ke Jepang ka badang don mata hapok ka state lani ke badang wan thamai sapo ke ri jongi po India ti kendiat hagabai dia pakan ni ngakwa ban kali ni doktor kala te doktor so bahaban yutu ni kendiat sa Jepang ka kata ke ASF ni ka African swine fever hakini ki por kot kubor ni yo sngob hai kini ki jingpang snyang mo jingpang klam ki snyang ka ba ki kot ka African swine fever ka African swine fever ka dei ka jingpang kisho ale ka jingpang mit snam jongki snyang ka ba ki kot tin paring hemorrhagic fever mo na pelong da ka ne ka jingpang da ki knyang jingpang virus ki ba ki kot ki as5 virus ki ba hapo ka family jong ki DNA virus ba kot as5 virus ba pelong ni Jepang ka dei ka jingpang virus ka ba sherkai ba jong ki snyang ti bali ki khot ekar ni ka African swine fever ka long ba ki scientist ki lab ning kong in ki jingpang hari Kenya ka dan hapo continent Africa house name khat khandai spa afway tata kan daw khot ekar ka African swine fever dan kita daw ki ai karte African swine fever bagi jena kong hapo Africa dementa kan ni ka jingpang kala don hari India kala sedang ning kong ha po jela Arunachal Pradesh bat hapo Assam bat mentapat kala sapriang hakeleng ki jaka jong ka Meghalaya ti kani ka jingpang balingi lap kubor ni ka jingpang namar kani ka jingpang kalong ka panyap bun bhai kisnyang kalong jingpang ka shirkai ba bat ka jingyap kala ban poi do prane prapo ne 6% ti ka jingpang ba yo pang la yap ki bun ki ba yap no aneng jingpang ti ka jingpang African swine fever ka kta ya boro ki jai snyang la ki dei ki snyang pareng ne ki snyang khasi local ne ki dei ki baret ne ki bahe ne contain ne ki shingrang ka tal ya boro ki snyang te henrei ka long ko we ka ba pandu nong bhai ki nong ri snyang henrei ka long ba in pikir bha ba ban shet bhai ka do la ne ngimde ban ting than ba kan bit ekibreu namar kan ki jingpang African swine fever kam ye bit ekibreu ande ka long ban gin shu shet bahai ka do shoban bam ngi ban boil bha ban phon bahai ka do kam ba fok hasan minute shoban bam kam dei ka ba ye bit mo kam dei ka ba ye bit ekibreu kam dei ka ba ye bit ha ta don ka ban tip ba ha te ka long bangin ya da ban kanom saprang shkiwe pat ki nong risnyang long bangin shet bahai ka do bangi bam do snang ta ka posted ba ka ya posted ba Kolej Shibon doktor kala yigitu ki jing pensai jong pi haga bay debat ka Jepang African swine fever ti kendiat ngakwa ni doktor tengkan haga bay debat kini hi kumno kisnyang ki yo igni ki Jepang bat kumno ki Jepang SF ka sapreng bat ki kita kisin joka doktor tengkan soba ni to lamingi te halor kene ka African swine fever ka dei ka we ni Jepang ga basir khai ha po Meghalaya ka jila ka jungi bat kumju apo ri India bro ka we te hakni Jepang long ka baha e ba nginda ngintip kumno ki yo igni ki Jepang kani ki Jepang long bon sin ki yo na ka jingya pen khle lang ya gitu ki sniang jungi ki ba ko ki ba khya ba gitu ki sniang ki ba yo ya ni Jepang kani ka bai ka benta ka ba long ka ba kta ba ha ya ka ya jing sapriang jong ne ka Jepang pat kum juru ka long kila ban yo na ka bam ka ba ka khle lang pi ai yo tu sniang bron Jepang na ta ba de ya tu ka bam ka ba nang tu ba de khle lang ba ai tu sniang ba pang ki ai pada search itu ba don buman Jepang de kata ko we na kala ba ki yo ya kata ka Jepang sapriang lemba ka Jepang pat kum juru ya gitar ti gitar ke de melong ke ba itu pingila ai itu isning ba pang gem de ban ai itu isning ke ba ko ba khya nagi ni gitar mun kamru kala ban ya bit sik tu ki ba ko ba khya ro kata de ko we ni ki lat ka ba kum no ke ni ka khang Jepang ka yo ban pen sapriang ya Jepang na ki we jung ri usniang chi ba ki sniang pat kum juru kalong sakawai batai Jepang ira kidak kitchen kumbai pan kelim ni kalong kidak kitchen jong kane ka Jepang kalong ba mar ba kapor ka pelengkon te ichuk batai mulu melatang ya kitu ki balong kidak ki ba pau sajaro kelang bagi paj baru kin dop tip ba lada kilap kung kita kidak kitchen hagis ni ang joki kila ban ai report mar saki dispensary dan dek officer doktor jing bron cikeleng district teknik Jepang kalong ka wei ka ba kam pau ha ka dei ka jing ngam snam di sam ha ka sni do ha ka po ba ka jan kata ka kita ka bolong ba pila ban yo i long dong jing ngam marsen wan ki Jepang la ka jon jam snam ha ka sni do lan ha ka po ta ka po
nên cái kijat bat ka ba ar ka dei ko long ba phenlap ka jing ring bat him sim ru ka don ka jing ka long ka jing chitom ha ban ding bat him sim tu ka sniang ka ban tu Jepang tang tang la ban suba la ban dei ni ka Jepang SF ru afan fan fiwa bat ka long ka jing bom la ba ban yang tu ka sniang bapang bola ban yang balai markan at tu gimat jing ka sniang tu makin at tu dak at kum bapang mat hoi hau bagi ling la ban ngopang mat hang dei le se ka la ban dei na ka data ka SF data ka daw don kam ban don kumbo ong pi ong men ni ba hap chim snam hap tes ayu de kita ka daw ba don kam ban tes su ban pencisha ba ka de ka Jepang SF bat sakawe ka long ba ka jing pri bat penhiar snam kataru ka long sing long kala ngila ban confuse long ba kumba kala te yo su ong ba ka de bo su penhiar kum to ndeng de ban chim khia hai ka ne ru yo la se de ka SF mar ka ne de lagi yo ni Jepang kala ban kita ya ka ekonomi dan ya jingok jengkot jong cepat baru tata kadau ka bahai cepat ba bikin dapat ya gini kita kitchen but sekawai ka long ba kadang ka jing hap khun ro ka ta haru ka jing pen hap khun ko bi ong meni ka meni Jepang da ka proses ka taru ko di ong ba yo ni Jepang ka la ban hap kan la ban hap khun ro nomar ba hang ta bi ong ka fever don ka klelang da Jepang ko malaya tu meni ba ka jing la ka hap khun ro ngim de ban khin sting man ong ba ka ni ka Jepang ka dei ka da ki bai Jepang em mà khi ní đặc sinh của bằng là bắt tay mình tan cái lòng bà y hấp bịch bà vô là xe cái ní chừng bằng cái đi ta bà đi cả SF mà rồi cả bắt tay ya cả vô cả con ông bây giờ economy trong cả state trong là đây chú bộ vậy bây giờ cái nhập bún thì cái nhập bún bây giờ các ta em ya cái vô con trong cái state trong kita cái đây cũng nô bà cái vô ini chừng bằng bắt cũng nô cả kita cái chừng haga hak chừng gì trong cái sniang kam tam cái đây cũng ở phía doctor kan ko le chibon ko mo doctor la mane ba ka jing yap sin ba yo pang pala di ka prapo persen prapo dai po tas to la dai i sniang nyang rit iba dang lai bai ba shom do sao ajar subo dai ba khash po tali tamut di yap po tali tamut sao po ja la sa ka kame so gitu so nyang ka pa tas to ba ga jing pang ka ba hap shim khia ba nong ri ji kanang ba kin nam do nong ka ma ko ta ya ka yo ka kot mo ong ti kum le chibon doktor tekan ha ka ba ya dai bat tu ju pecah jong pi ha ka bi dai bat tidak kisin jong ni Jepang African swine fever tes kemudian ngaku ani doktor kelab in batai ngi kumno ki nong risnyang kini le ban yada nang di Jepang ti doktor skoba ban yathu le mingi jet soi ti kabadon kam ba kalong ya kinong risnyang kalong ba kin tip ba omdon ka tika ne ka vaccine ban yada nam ta ne ka Jepang African swine fever kani ka Jepang kalong ba shir kai ba do menta kim palap ya ka ban snai ka tika vaccine ban yada nam tak ne Jepang empat don tika hadu mentaro hadu menta empat don hakiwe ki ri ro empat don ka tika ti kumbong khandiat ni kini pinde thik kum long ne covid badan mentan dei ni ro su pa kum tu empat don dawai tu ku posted ka Jepang no bro ta kani ka ASF ro ha ta gador ka posted no vaksin empat don dawai tika mo ti kalong ba empat don ketika vaksin ti kidi ban perking bahai ki lat ki jing sumar ki lat jing yada ba kin shim ka to kan ni ki lat perking ki ba kin yada nam tak ni jing nam tak ni Jepang African swine fever ka paning kong kalong ba ki nong ri snyang ki de ban pej bah ba ki snyang ba ki don ki Jepang don jing suba don Jepang ki de ban set kerpang no na ban set kerpang no ban nom ya klelang ba tu snyang ki badang sai dang klan nang ban yada na ki ba sai ba klan but ka ba ar kalong ba ki de ban nom ai lat kulmar ye ki nong wan nong late ki ba shurung kulmar ki sem ki de ban perking ba ki nong late nong wan nang ta kalong ba ki nom sha e ki snyang snong ba kinya klelang ba ki snyang cloud ki badon ki la banyara ki knyang Jepang virus ki we pat but kabadon kam bha ka ya ki nong ri snyang kalong ba omde ban ra snyang kulmar ne nakawe ka snong nakawe ki jakka shakwe pat ki snong klem da tip ba ya ka kwat khya snyang te wan nom ai bam ya ki snyang da ki jabo la ne na ki jing bam bala shubret na tam kan tai na ki dukan na ki jakka ba shet ne na ki dukan restaurant omde ban shu ai kulmar ki de ban shet ba ki jing bam but omde ban di ki snyang ki ba pang shaki we pat ki nong risnyang khnang ban nom ailat ba ki new knyang Jepang un sa prang pat shaki we pat ki nong risnyang but ki nong od do ro ki de ban pej ba ki nom od do e ki snyang ki ba don ka Jepang ba suba ba don ka ni ki Jepang ki de ban perking ba ki ta ki lat jingada
but habadon beksnyang ki bala yap hakituk snong ki thau ki deban ti ba da ka thliu ko bala jiliu san in report but ki deban tap hai tu kisnyang ki bala yap da ka ba berlang but ka shun ne ki dawai penyak khanyang virus ti kabadon kam bha hani ko por ka long ba ki nong risnyang ka long ba ya ki semsnyang but ya ki shabar compound ne ki jaklia na ka sem de ban sunrate ba da ki dawai penyak khanyang virus kum sodium hypochlorite ne bleaching powder ka shun ne da dawai phenyl hoi banida su na hoi banida su na jing sapriang yung new virus eni kila ru ban bu da ka dawai phenyl ne ka dawai na ka shun ha ki jakka yu kjat ban rung ban mi ki breu na ki semsnyang but kawai badan kam bha kumno kin panon kam ki ni dawai penyap khanyang mo kum bangla ong menta sodium hypochlorite ka shun bleaching ne ka phenyl ki de ban kendu ya ki veterinary officer ki ba ha jan snong jong ki khnang bakin tip shu kumno ban khle kin dawai ban sunrai ha ki semsnyang but kumno panon kam bha ki ni dawai nama ki de ban tip ha khano kom ki ni ki dawai ki la ban panon kam ki semsnyang jong ki khnang ban nom sa priang ni khanyang jong pang virus African swine fever virus kata ban kam bha boleh sibon doktor kela yi gitu ki pecah jong pi ha bai debat ki dawai te khandiat nak leng jonga sepi ki nong bai ini program kham tam ki nong ri jing ri ba la pidon kam ban jing ra be ki don ki number ki bara ai ne sa la ban phun ngin sa ai lang ba ka ne ka program te khado nak leng jonga shwa ban pukut ni program nga snga ba ong badon kam yi ki bru ki sop tho yi ki pang African swine fever kam don jing dai e ro bat ka Jepang swine flu. Kidon atli Jepang jong sniang ke ba kawai ong African swine fever, kawai pat ka swine flu. Ka African swine fever ka dai ka Jepang ka bam yabit na umarat sobru. Kat ba ka swine flu pada ka dai kata ka bayabit. Dai ka swine flu ka menta kam don hangi, ka ba don hangi ka dai ka African swine fever ka ba pim dai banting ba kam dai ka bayabit sobru. Te hado menta saya borok kawai kuma ang doktor kelam ni 4 don kita dawai vaksin ni ki dawai tika bala bani da ni Jepang 4 don hero kilat ki dawai ki ban namata ni ki Jepang tiga bakhado kalong don kam tam ban bot parking ik jing sumar snyang bat ki wai kilat jing da ban peti bro kloi ye ki jing yap jong snyang ki bi phala ni ki bosuba sha ki doktor veterinary jongi le ni si ki veterinary astan jongi khnang bagin la ban te la ka ni ki jing spring jong ni ki Jepang tang da kita genting ni sekentu pa ka wai program sai sin ai ku blai pi bar o ki nong pa ni program akan menpilai jeng betul dia kesajahan lagi ni program perangkatro ngin si kedok pada kau. Kau boleh sibun doktor tekan, kau boleh sibun doktor kelan, boleh doktor